हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने केमिति अछंती आशा करछि आपण माने बहुत ही भलरे थिबे आ मु मध्ये भलरे अछि मोर सीमाराणी ऑडियो ब्लॉग को आपण मानको स्वागत मो जदि वीडियोटी आपण मानको भल लागे ताहले प्लीज लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब करा को जम्मा भूलिबेनी जे भी प्रथम थर पई बा नुवा देखुछन ताहले प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु आ मोर ना 2 दिन रो ब्लॉग जीवो तो ये मो किचन सफा करुच्ची आग यहाँ हूँ संध्या टाइम तो गत काली यहाँ संध्या टाइम तो मुझे गत काली एमती संध्या टाइम रे ब्लॉग स्टार्ट करूली किंतु कंटिन्यू कर पार्लिनी आईटा हूँ संज बेला टाइम आ देखो झापसा झापसा खरा अच्छी तो हो गला 5:30 पाखापाखि तो मुझे ना किचन टी सफा कर दूची आ कहीं छुआंक एबे संध्या किछि खाइबा बनैबी मु किछि ना किछि बनै दिए चकुड़ी नहले रोटी किछि ना किछि खाती आ मैगी बनै दिए जो मैगी एबे खरा दिनटा तो मैगी हो नहीं हेलानी बहुत दिन हेलानी मैगी बनौ नहीं तो आणु भी नहीं ता बाबा आसले नहीं कि आसबे नहले रोटी क्षीर पिठा एमिति खाउचंदी आ बासन भी बहुत सारा अच्छी तो मु आग ना गोड़े रखी बेटर माने अटा और सुजी देकी गोड़े रखी गोटे से जगार तो तावा भी मु बसई दी गरम हो गला पतला पतला चकुड़ी बनईदेवी आ सेमिति चकुड़ी कले माने सुजी आउ टिके माने हाँ अल्प सुजी आउ माने अटा आ टिके मु सेठी चीनी पकई दिए तो भल लगे चकुड़ी सेमती ही खाइबा माने बिना क्षीर रे भी खाईदेव झील सान बड़ झील बहुत ही भल खाए तो ये ना मु माने आमलेट बनई तो से देखु माने आइंस आइंस सेमती बास्ना होता तो मुझे कौन कली कि अल्प तेल देली जिते तावाटा गरम हो गला ना पानी पकईदेले ना से आमिषर जमारू स्मेल हम ना तो सेमती कली तापर चकुड़ी बनवार पूरा व्यस्त छुआ मैंने खेलुंट बड़ झील को भोक है हूँ 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 हो तो मुझे आग चकुड़ी करुच्ची झाड़ू भी करनी घर तापर मु झाड़ू करी तो माने झाड़ू करी बासन धोईबी बहुत काम पड़ी तो माने संध्या टाइम रो जति काम एठी मु चीनी पकई दोची भूली जाइतिली चीनी पाउडर पकई दोची चीनी नुह गुंड करिकी मु सब बळे डब्बारे भरिकी रखी थाए जते बळे जेमती मोर सुविधा हुए मु सेमती माने करे तो देखंतु एठी चीनी गुंड पकई देली आ बड़ झियो आसिके देखुची सी एक्चुअली हैला कि नहीं खाइबा माने पिठा हैला कि नहीं बोली तो सी मते काखे दे होउची देखंतु केमती टाणुची तो मु ताको काखेली अमर ना बड़ भी हो गला ना वजन भी हो गला तो एमती भी तो मोर अंटा माने मझे मझे पेन हुए सब बड़े नहीं केबे केबे तो ताकू जमती मु काखेली सान झील देखंतु आसिकी से छिड़ा हो जाइए गोटे ना स्टील गोटे बड़ मगटे अच्छी तो ताकू उल्टेकी छिड़ा होती बाल्टी भी नहीं आसिके सेमती सीटी छिड़ा हो जाए उल्टेकी ता ऊपर तो मु एपटे चकुड़ी बनाऊँगी आ सेपटे काखेची खुआऊँची भी तो एकाथरे काम हो जाऊँगी देखंतु दुईटा काम ना चकुड़ी कर सारा पर तापरे मु बसिकी खुए थांती फैन तले बोली मु भाभी किंतु आ बड़ झील जेहेतु से माने भोक करुच्ची ताकू से काखरे अच्छी मु खुई दूची एकाथरे आ तावाटा तले ओह्लैकी कहीं मु चकुड़ी बनाऊँगी तो तावाटा ना बहुत ही गरम हो गला तो से तले ओह्लैदेली तापरे मु बेटर पकईली आ सान झील को मु कहूँ कि तू खा किंतु ता पाखे गोटे छोट माने छोट केउटसा गोटे खेलना अच्छी तो हंसर तो से ना कौन कर पिठा खुआला तो मुझे कहली कि मामा से खाइबनी तो से कहे ना से खाइब खाइब आमती करे खेलना जिते कंढे थी कंढे मान को लेकिन पिठा खुआइब भात खुआइब एमती करे तो एमती कथा आउ देखो केमती होची झील तो मुझे कहूँ मो अंटा भांगीज मामा तू सेमती हो ना चुपचाप खा तो एमती करके मु पिठा कली आ सरीगला मोर पिठा आती खाइबे खाइबे नहले मु खाइबी तो एबे तो टाइम अच्छी राति रे कि माने जहाँ खाइबा कथा रुटी हो कि भात जहाँ खाइबा कथा खाइबे तो जहाँ भी हो तो चलतु वीडियो को कंटिन्यू करंतु आ कौन कौन करुच्ची मु आपको आगको आग देखी ना आलू सिझे रखी देखो आलू सिझा अच्छी आलू बड़ी बनईबी तो ये मु बाटिकी रखी बिरी तो देखो बिरी बाटिकी रखी रेस्ट पाई रखी सब आलू सिझे रखी थी आगरू ठंडा हो जाइए बड़ी बनईबी अल्प अल्प करुच्ची जेहेतु पिला माने हैरान कर अधिक बिरी बतुरेले मुझे तो से अल्प अल्प करुच्ची
ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଳୁ ବଡ଼ିଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଆମର ତ ବେଶୀ ସେ କଖାରୁ ବଡ଼ି ହୁଏ, ଯେଉଁ ପାଣି କଖାରୁ। ଆଉ ଆଳୁ ବଡ଼ିଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବନେଇବି, ତ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ି ବନାଏ। ପିଲାମାନେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବେ ଉଠିଲେ। କ୍ଷୀର ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିବି। ତାପରେ ଏଠି ଛୁଇଁ ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଛୁଇଁ ବେସର ହେବ, ଆଳୁ ଛୁଇଁ ବେସର ହେବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଅଟା ଚକୁଟିକି ରଖିଛି, ତ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନା ବଡ଼ି ବନାଉଛି। ତ 2ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ନା ବନେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍। ତ ଏମିତି ନା ମୁଁ ପାଇପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭରି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଠଉ କ'ଣ କହନ୍ତି, ପିଠଉ ବା ଯାହା ବି କହନ୍ତୁ, ପାଇପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭରି ଦେଇକି ଏମିତି ବନାଉଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ବନେଇଲେ ଲେଟ୍ରେ ଶୁଖିବ, ଛୋଟ ବନେଇଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିବ। ତ ଅଳ୍ପ ବନାଉଛି, 250 ଗ୍ରାମ କି 200 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। 200 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ବିରି ବତୁରେଇଥିଲି। ଆଉ ଅଧ କେଜି ଆଳୁ ଦେଇଛି। ତ ଆଳୁ ବଡ଼ି ଯେହେତୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୋଟିଏ ସେପ୍ରେ ହିଁ ବଡ଼ି ବନାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କେନ୍ଦୁଝରରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବଡ଼ି ଫେମସ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ବଡ଼ି ବନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହିଁ ବଡ଼ି ବନେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ 2ଟା, ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ କଖାରୁ ବଡ଼ି, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ବଡ଼ି ବନେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କି, ଆଉ ଆଜି ଆଳୁ ବଡ଼ି ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ଦେଖିବା ଆଳୁ ବଡ଼ି ବନେଇବା ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ନା ଯେଉଁ ଟିକେ ମାନେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି, ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ମାନେ ଦବେଇ ଦେଉଛି, ତ ସେଇଟା ଗୋଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ନା ଦହି କରିଥିଲି, ତ ଦହି ବସେଇଥିଲି ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା। ତ ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମାନେ 4-5 ଦିନ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ। କାଲି ପରଦିନ ପୁରା ସପ୍ତାହ ହେଇଯିବ। ତ ଖଟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଅଧିକା ଟିକେ ଦହି, ବାସି ଦହି ମାନେ ଯେଉଁ ଖଟା ଦହିଟା ପକେଇଥିଲି, ତ ଖଟା ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଖାଇପାରୁନି ମୁଁ। ଚିନି ମିଶେଇଲେ ଖାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ମୋର ତ ଡେଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ବହୁତ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦହି ଲଗେଇବି। ଆଉ ଦହି ଲଗେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ପରେ ଗାଧେଇବି। ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 10:30 ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଦହି ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଦହିର ଖଟାଟା ନା, ତ ପୁରା ଚୁଟି ବି ପୁରା ସିଲ୍କି ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ମୋର ଡେଣ୍ଡ୍ରଫ୍ରୁ ବି କିଛି ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଟମାଟୋ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏମିତି ମୁଁ ଲଗାଏ, ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଜୁସ୍ ଯେଉଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ନା ଚୁଟିର ଆଉ କେୟାର ହିଁ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଯେହେତୁ ପୁରା ସରିଗଲାଣି, ଉଠିକି ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲା, ପୁରା ପତଳା ହେଇଗଲା। ଆଗରେ ବହୁତ ଚୁଟି ଥିଲା, ନହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହଳିଆ ଚୁଟି ଥିଲା। ଆଉ ଚୁଟି ବି କେୟାର ନେଇପାରୁନାହିଁ, କେଉଁଦିନ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି, କେଉଁଦିନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଦେଖୁଛି, ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ ଝିଅକୁ ନା ଆଗ ଖୁଆଇଦେଲି, ସାନ ଝିଅ ଶୋଇଛି, 10:30 ହେଲାଣି, ସେ ଶୋଇଛି। ଥରେ ଉଠିଲା, କ୍ଷୀର ପିଇକି ଶୋଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରେଇ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଦେଇଛି। ତାର ଏଇନା ଖେଳିବ ସିଏ। ମୁଁ ଗାଧେଇବି, ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଜି ବହୁତ କାମ ବି ଅଛି, କପଡ଼ା ଅଛି, କପଡ଼ା ତ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇଦେବି। ତ ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ବି ସଫା କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦହି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଚୁଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେବି, ତାପରେ ଗାଧେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ, ଆଉ କିଛି କାମ କରେ, ତାପରେ ଗାଧୁଆ କରେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି।